32번째 이야기를 시작하겠습니다. 모나스는 주중에 방문을 권장합니다. 5번째, 가족과 자카르타에서 모나스. In Jakarta with my family, Monas. Di Jakarta dengan keluarga saya, Monas. 가족과 자카르타에서 모나스. In Jakarta with my family, Monas. Di Jakarta dengan keluarga saya, Monas. 여행 첫날 모나스에도 갔습니다. I also went to Monas on the first day of my trip. Saya juga pergi ke Monas pada hari pertama perjalanan saya. 첫날, First day, hari pertama. 여행, Trip, perjalanan. 주말에 가지 말았어야 했는데 I shouldn't have gone on the weekend. Saya seharusnya tidak pergi pada akhir pekan. 모나스 입구부터 교통체증이 있었습니다. There's a traffic jam from the entrance to Monas. Ada kemacetan dari pintu masuk ke Monas. 입구, Entrance, pintu masuk. 교통체증. Traffic jam, kemacetan. 관람객도 많아 매우 혼잡했으며 There were a lot of visitors and it was very crowded. Ada banyak pengunjung dan itu sangat ramai. 매우, Very, sangat. 혼잡. Crowd, ramai. 그날따라 무슨 행사도 진행되었습니다. On that day, some events were held. Pada hari itu, beberapa acara diadakan. 행사, Events, acara. 모나스 들어가는 입구를 찾을 수가 없었습니다. I couldn't find the entrance to Monas. Saya tidak bisa menemukan pintu masuk ke Monas. 입구, Entrance, pintu masuk. 사실 저는 지난번에도 한번 방문한 곳이었습니다. Actually, I visited this place once last time. Sebenarnya, saya pernah mengunjungi tempat ini. 사실, Actually, sebenarnya. 자신 있다고 생각했는데 큰 오산이었습니다. I thought I was confident, but it was a big mistake. Saya pikir percaya diri, tapi itu kesalahan besar. 오산, Big mistake, kesalahan besar. 현지인들에게 물어봐도 아는 사람이 없었습니다. When I asked the locals, no one knew. Ketika saya bertanya kepada penduduk setempat, tidak ada orang yang tahu. 묻다, Ask, bertanya. 날씨가 무더워 계속 걷는 것은 무리였습니다. It was too hot to keep walking. Terlalu panas untuk terus berjalan. 무덥다, Too hot. Terlalu panas. 인도네시아를 소개할 수 있는 기회를 놓쳤습니다. I missed the opportunity to introduce Indonesia. Saya melewatkan kesempatan untuk memperkenalkan Indonesia. 소개하다, Introduce, memperkenalkan. 기회를 놓치다. Miss the opportunity, melewatkan kesempatan. 모나스 내에는 인도네시아 역사를 이해할 수 있으며 You can understand Indonesian history in Monas. Anda dapat memahami sejarah Indonesia di Monas. 역사, History, sejarah. 이해하다. Understand, memahami. 인도네시아는 하나라는 가루다를 볼 수 있습니다. Indonesia can see a Garuda called one. Indonesia bisa melihat Garuda yang disebut satu. 하나, One, satu. 결국 우리는 모나스 탑만 보고 돌아왔습니다. In the end, we only saw the Monas Tower and came back.
Pada akhirnya, kami hanya melihat menara Monas dan kembali. 뭐뭐만. Only, hanya. 이날 저녁이 바로 집 열쇠도 깜빡한 날입니다. 헐. This evening is the day I forgot my house key. Malam ini adalah hari di mana saya lupa kunci rumah saya. 열쇠. Key, kunci. 깜빡하다. Forgot, lupa. 가족과 자카르타에서 모나스. 여행 첫날 모나스에도 갔습니다. 주말에 가지 말았어야 했는데 모나스 입구부터 교통체증이 있었습니다. 관람객도 많아 매우 혼잡했으며 그날따라 무슨 행사도 진행되었습니다. 모나스 들어가는 입구를 찾을 수가 없었습니다. 사실 저는 지난번에도 한번 방문한 곳이었습니다. 자신 있다고 생각했는데 큰 오산이었습니다. 현지인들에게 물어봐도 아는 사람이 없었습니다. 날씨가 무더워 계속 걷는 것은 무리였습니다. 인도네시아를 소개할 수 있는 기회를 놓쳤습니다. 모나스 내에는 인도네시아 역사를 이해할 수 있으며 인도네시아는 하나라는 가루다를 볼 수 있습니다. 결국 우리는 모나스 탑만 보고 돌아왔습니다. 이날 저녁이 바로 집 열쇠도 깜빡한 날입니다. 헐. In Jakarta with my family, Monas. I also went to Monas on the first day of my trip. I shouldn't have gone on the weekend. There's a traffic jam from the entrance to Monas. There were a lot of visitors and it was very crowded. On that day, some events were held. I couldn't find the entrance to Monas. Actually, I visited this place once last time. I thought I was confident, but it was a big mistake. When I asked the locals, no one knew. It was too hot to keep walking. I missed the opportunity to introduce Indonesia. You can understand Indonesian history in Monas. Indonesia can see a Garuda called One. In the end, we only saw the Monas Tower and came back. This evening is the day I forgot my house key. Di Jakarta dengan keluarga saya, Monas. Saya juga pergi ke Monas pada hari pertama perjalanan saya. Saya seharusnya tidak pergi pada akhir pekan. Ada kemacetan dari pintu masuk ke Monas. Ada banyak pengunjung dan itu sangat ramai. Pada hari itu, beberapa acara diadakan. Saya tidak bisa menemukan pintu masuk ke Monas. Sebenarnya, saya pernah mengunjungi tempat ini. Saya pikir percaya diri, tapi itu kesalahan besar. Ketika saya bertanya kepada penduduk setempat, tidak ada orang yang tahu. Terlalu panas untuk terus berjalan. Saya melewatkan kesempatan untuk memperkenalkan Indonesia. Anda dapat memahami sejarah Indonesia di Monas. Indonesia bisa melihat Garuda yang disebut satu. Pada akhirnya, kami hanya melihat menara Monas dan kembali. Malam ini adalah hari di mana saya lupa kunci rumah saya. 가족과 자카르타에서 모나스. In Jakarta with my family, Monas. Di Jakarta dengan keluarga saya, Monas. 여행 첫날 모나스에도 갔습니다. I also went to Monas on the first day of my trip. Saya juga pergi ke Monas pada hari pertama perjalanan saya. 주말에 가지 말았어야 했는데 I shouldn't have gone on the weekend. Saya seharusnya tidak pergi pada akhir pekan. 모나스 입구부터 교통체증이 있었습니다. There's traffic jam from the entrance to Monas. Ada kemacetan dari pintu masuk ke Monas.
관람객도 많아 매우 혼잡했으며 There were a lot of visitors and it was very crowded. Ada banyak pengunjung dan itu sangat ramai. 그날따라 무슨 행사도 진행되었습니다. On that day, some events were held. Pada hari itu, beberapa acara diadakan. 모나스 들어가는 입구를 찾을 수가 없었습니다. I couldn't find the entrance to Monas. Saya tidak bisa menemukan pintu masuk ke Monas. 사실 저는 지난번에도 한번 방문한 곳이었습니다. Actually, I visited this place once last time. Sebenarnya, saya pernah mengunjungi tempat ini. 자신 있다고 생각했는데 큰 오산이었습니다. I thought I was confident, but it was a big mistake. Saya pikir percaya diri, tapi itu kesalahan besar. 현지인들에게 물어봐도 아는 사람이 없었습니다. When I asked the locals, no one knew. Ketika saya bertanya kepada penduduk setempat, tidak ada orang yang tahu. 날씨가 무더워 계속 걷는 것은 무리였습니다. It was too hot to keep walking. Terlalu panas untuk terus berjalan. 인도네시아를 소개할 수 있는 기회를 놓쳤습니다. I missed the opportunity to introduce Indonesia. Saya melewatkan kesempatan untuk memperkenalkan Indonesia. 모나스 내에는 인도네시아 역사를 이해할 수 있으며 You can understand Indonesian history in Monas. Anda dapat memahami sejarah Indonesia di Monas. 인도네시아는 하나라는 가루다를 볼 수 있습니다. Indonesia can see a Garuda called One. Indonesia bisa melihat Garuda yang disebut satu. 결국 우리는 모나스 탑만 보고 돌아왔습니다. In the end, we only saw the Monas Tower and came back. Pada akhirnya, kami hanya melihat menara Monas dan kembali. 이날 저녁이 바로 집 열쇠도 깜빡한 날입니다. 헐. This evening is the day I forgot my house key. Malam ini adalah hari di mana saya lupa kunci rumah saya. 오늘은 모나스는 주중에 방문을 권장합니다라는 주제로 공부하였습니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. Terima kasih.